हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन जदि मो वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब कर जमार भी भूल नहीं जहाँफल मुझे जहाँ भी वीडियो अपलोड करी सब आपण पाखे पहुँच पार। चलो स्टार्ट कर। जेज कौन कर जेज कौन कर उठिल चार उठिलनी केते सरीब केतले 11टा जाई सरीब पुणी घड़ीब केतले पुणी खाइब केतले केते घोड़ा घड़ी खाइबा ता भीतर सब एकातके सरीब 11टा रे एकाथरे सरीब एकातके घोड़ा घड़ी सरीब खाइबा ता भीतर हबो सब हो हौ खड़ा है कि थुआ सरलानी बापा खाइबनी कि खाइबे घड़ी घड़ी साइले खाइबे देखा जाऊनी घोड़ा हो आ केते अछि आज गोटे पिन अछि एठी कि अल्प अछि एठी दिडा हबो एरा कौन हांडी बड़ हांडी नाला उठा चुली ये बड़ा छोट बड़ा उठा चुले बड़ा ସେଇଟା कौन हो बड़ा जोड़ा करछ छोट बड़ा हे गेला हांडी घोड़ा हो एटा भी सही बढ़ा हवा कौन धान हांडी सुकौछ ए केते प्रकार बापा घड़ी देले कि आज मंगल हांडी बाघरिया गोटी सात दीप सेटा सात दीप ना कलश बड़ा उठा चुली सब कर आज केते प्रकार बापा सब घड़ी देइछन हांडी एटी हमर माटी सुखुची एटी सब हांडी सुखुची माँ ताको सब सुखौथिले एरा बड़ हांडी बा उठा चुली हवा
ଚୁଲି ମୁହଁ ଓହୋ ସେଇଟା ଚୁଲି ମୁହଁ ଏଇଟା ଉଠା ଚୁଲି ହବ। ହଁ ଉଠା ଚୁଲି ସେଇଟା ପୁଣି ନାଗିବ ତା ଦେହରେ ନା କଟା ଯିବ କଟା ହେଇକି ଲାଗିବ। ହଁ ହଉ ତ ବାପା ଏଠି ତାରୁଛନ୍ତି ବସିକି ହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତରା ହେଉଛି। କୋହରା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କୋରା ହେଉଛି ଏଇଟା ତଳିଟା ପତଳା ହେଉଛି ମୋଟା ହେଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତଳା କରିଦେଉଛି ପତଳା। ବାଡ଼ା ହେଲା। ମାମୁଲୋ ହେ ମାମୁ ଜାଣି ଦେଖ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ମାରିକି ଉଠିଗଲା ଧଳା କାଇଟା ମୁଁ ବନ୍ଧୁକୁ ପଳେଇ ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇବେ ନା କ'ଣ ଉଠି ବିଟା ଅଛି ଏଇଠି ସେ କାହିଁ ଦେଖାହୁଏ ପଳେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିନି ଇଏ ଆମ ପାଖିଆ ଇଏ କ'ଣ ଫୁସୁରେ ଦୁଇଟା ବାଛୁନି ସେ ଆଇଲେ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କଳସ ଟିକେ ଦେଲେ ନା ଓଇ ଆଉ କଳସ ଦେଲେ କହିଲେ ସବୁ ନା ନାହିଁ। ଖରାରେ ଶୁଖୁଥିଲା ମା ଆଣୁଛନ୍ତି କଳସ। କଳସ ଏବେ ତରା ହବ। ନା ତ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଖାଇନି ହାଁ ସେଇଟା ଥିଲା ସେଇ ଦିଟା କ'ଣ କରିବୁ? ଦିଟା କ'ଣ କରିବୁ?